Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette traditionnelle algérienne qui s'appelle ma'adnoussiya. Le ma'adnoussiya vient du mot ma'adnous qui veut dire en français le persil. C'est une sorte de gratin de viande hachée et de persil. On la prépare souvent durant le mois sacré. Sans trop tarder, allons-y découvrir la recette. اليوم ان شاء الله بربي راح ندير لكم وصفه المعدنوسيه. قولوا لي شكون اللي ما يحبهاش. هاد الوصفه نحضروها بزاف في رمضان، جبتها لكم اليوم. يلا نروحوا نشوفوا الطريقه. Je commence d'abord par hacher ma viande. نبدا اول حاجه نرحي اللحم. J'ai haché un peu plus de 600 grammes. رحيت شويه فوق 600 غرام. Ensuite, j'émince mon oignon. بعد نقطع حبة البصل. Dans une poêle, je mets l'huile. في مقلة ندير الزيت. J'ajoute l'oignon émincé. نزيد حبة البصل المقطعة. Et je le fais revenir. من بعد نقليه. Quand l'oignon devient translucide, كي البصلة تاعي تدبل, je rajoute la viande hachée. نزيد اللحم المفروم. Je mélange bien, نخلط مليح. Ensuite, je mets le sel, ندير الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. De la cannelle, القرفة. Je mélange et je laisse cuire tranquillement. نخلط ونخليهم يطيبوا في عقلهم. Ensuite, je prends le bouquet de persil, je le cisle. من بعد نجيب الربطة تاع المعدنوس ونقطعها رقيق. Dans un saladier, je mets la viande hachée déjà cuite في إناء. نحط اللحم المفروم اللي كنت طيبته. J'ajoute le persil ciselé. نزيد المعدنوس مقطع. Je commence par casser 7 œufs. نبدأ نكسر 7 حبات بيض. Ensuite, je mets le poivre noir. من بعد نزيد الفلفل الكحل. Et de la cannelle que j'ai pas filmé والقرفة اللي ما فيلميتهاش. J'ajoute les portions de fromage. Ici j'ai mis 7. Après vous pouvez mettre le fromage que vous voulez avec la quantité que vous souhaitez. نزيد الفرماج. هنا درت 7 حبات. ديروا اي نوع تاع الفرماج اللي تحبوه والكمية اللي تحبوها. Ensuite j'ajoute le fromage râpé. Ici j'ai mis l'emmental. من بعد نزيد فرماج مرحي. هنا درت l'emmental râpé. Je mélange le tout et je vérifie la consistance. نخلط كلش ونشوف القوام. Le mélange est sec, j'ai rajouté 2 œufs. J'ai mis un seul œuf, j'ai mélangé, après j'ai rajouté le deuxième et j'ai remélangé. القوام راهو ناشف. زدت 2 حبات بيض. كسرت حبة من بعد تخلطت من بعد زدت كسرت حبة زوجة وزدت خلطت. Je prends un plat qui va au four, je le huile à l'aide d'un pinceau. نجيب سنيوة اللي تدخل للفور. ندير لها الزيت وندهنها بالبانسو. Ensuite, je verse ma préparation. من بعد نفرغ الخليط تاعي. N'hésitez pas à bien racler à l'aide d'une maryse les parois du saladier. ما تنساوش تمسحوا مليح الإناء تاعكم باسكو كاين بزاف الخليط اللي يكون لاصق. Je lisse la surface de ma préparation. نسقم الوجه تاع الخليط تاعنا. Ensuite, je saupoudre avec un petit peu de fromage râpé. من بعد نزيد شوية فرماج مرابي. Et je fais cuire dans un four à 180 degrés jusqu'à ce que la surface soit dorée. وندخلو للفرن على 180 درجة حتى الوجه تاعو يتحمر يولي دوري. Le ma'adnoussiya vient de sortir du four. Je laisse refroidir brièvement et je reviens vers vous. المعدنوسية تاعنا هذا وين خرجت من الفور. نخليها تبرد شوية ونعاود نولي لكم. Comme vous pouvez le voir, mon plat est prêt. J'ai saupoudré du persil ciselé, accompagné avec quelques tranches de citron par-dessus.
J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne fait maison et surtout d'activer la petite cloche. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. صحة فطوركم. كيما راكم تشوفوا الوصفة تاع اليوم راهي واجدة. زدت لها شوية معدنوس من الفوق مقطع ودي ترونش تاع القارص. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تبارطاجيو لا فيديو وديروا لها لايك اذا حبيتوا. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم، وما عليا غير نقولكم سلام، صحة فطوركم.